हे कथा नहीं कहबार मुई जदि कृष्णचंद्र भगवान हां बोले पिला के कथाटे पचरामी मते हां मते पचराबो हां पचरा पचरामी मामू हां पदरा पुट आग बंशीधर आची तो चोरा हि नटकुटिया मोहन हेटा बोले एक नंबर हमरा गोपापुरे जे नुआ मोठा धरि के जीवा जमुना के पान नहीं सुतरे के गुलेट मार सुना हो और पतली भी पूरा चाटी देसु दही मही नहीं थिले जदी पड़ी जेबा सब दही मही बोले पाटली भांग बोले खपरा चटबार थी खपरा बाधा जडवा नहीं मामू गो आग बंशीधर आची तो चोरा हि नटकुटिया मोहन ए तोर माता दुई पिता दुई जानी सकल जन हां विश्व ब्रह्मांड जाय जो कृष्णकर मां दुईटा और बुआ दुईटा बोले सेतरे कना हला न सर मां बुआ तिला का दुख दादरा पुडछे सकाळ पहले आगो न ए तुमरा पिटबा पिटबा से मते मां बोलबा मौसी मां बोलसी हे दिवा तमर छुआ तो बने नहीं छगो नहीं मामू को ओ मां पचरासी ने क्या गुडा दु पैसु बोल दो चांगरी बेसरी छुआ मां को मते नहीं देखला रहन नहीं देना को हेमन को पेड़ा करी कर जन्म कलु गे ए आगा बंशीधर आची तो चोरा नटकुटिया मोहन तोर माता दुई पिता दुई जानी सकल जन ए बंशीधर आची तो चोरा नटकुटिया मोहन तोर माता दुई पिता दुई जानी सकल जन आरी कथाटा कहि दियो ई कथाटा कहि दियो ई कथाटा कहि दियो आरी कथाटा कहि दियो सुनिबे संत जन आरी कथाटा कहि दियो सुनिबे संत जन ए बंशीधर आची तो चोरा नटकुटिया मोहन पचरा में जानू छत्तो पदरा बुबुता ए वृष भानु राधार पिता ग बाबू नंद राजा दुवर पिता मरसिना ग नंद राजा दुवर पिता क्यों कारण रा पाई ग बाबू ग पतिले दुई राजा मरसिना ग पतिले बेनी राजा आरी कथाटा कहि दियो ई कथाटा कहि दियो ई कथाटा कहि दियो आरी कथाटा कहि दियो उग्र करे निवेदन हे बंशीधर आची तो चोरा नटकुटिया मोहन तोर माता दुई पिता दुई जानी सकल जन मामू तुम्हें जानी छो कि नहीं आगो तकर तक हमरटा नहीं कहले भी चलबा हला नहीं कहले भी चलबा ठीक कथा मामू हला गुटे कथा गाँ मारा समस्त जानी छन गुटे पंचायत रे गुटे सरपंच रहसी गुटे जानी छो कि नहीं गुटे पंचायत रे गुटे सरपंच रहसी अरे गुटे पंचायत दुईटा सरपंच रहसन दुईटा सरपंच के तक रहले रहसन नहीं रहन गुटे रहसन नहीं रहन गुटे 5 लोग के पत्र ना आगा तुम्हारा दुईटा सरपंच आगा ना माजुबरजू दुईटा ओ नहीं हला हला मोर मां कहि देले देखो नाइक सरपंच गुटे और सरपंच गुटे ए नाइक सरपंच टा मुने पत्राबार नाइक सरपंच होटे हमें मेंबर माने वोट देलाटा और जेन सरपंच और कथा कहजे पब्लिक जितालाटा जेन पब्लिक वोट देकरी जितालाटा हे सरपंच और कथा कहजे हे जितला जे केन नाइक सरपंच करबा आगो सरपंच जिसी के नाइक सरपंच जिसी चे बोला गुटे पंचरे गुटे सरपंच गुटे राज्य रे गुटे रोजा रहसी हेला केन कारण लागी गुटे राज्य रे दुईटा रोजा रहली तुम्हें गोपापुरर कि आर केन पुरर जे हेते जना पड़बा तुम्हें पूरा बसुर पुओ होए नहीं बसुर पुओ परे बसुर पुओ नुए गो कार पोसे मां पर बारी पसुर पुओ ओ बसुर पुओ बसुर पुओ मोर बुआ के पशु बोल छो हे माजी पशु बोलू छे
হেডা পশুয়েন যে হ্যাঁ হ্যাঁ, মুই- মোর বুয়া কে বিয়া আমি বলতে মোর বুয়া মন নি কলা পুটকিটা বইলা এ মা পুটকিটা তুই তবে কে নি মন করো হয় মুই তো হাত আমার ঘর তাকে দেখ ডুগো ডুগো দেখুছি কেনটা? হেটা নাই দেখুছি দাঁত দেখাইছে জান এ গামছা বালা দাঁত মুজি দেলা বুয়া গো বুয়া যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান তুমি গোপপুরর ই কথা মতে কহব যে রে আমার ভঞ্জারটা পয়সা কই দেছি আগ পহলা তাকরটা কহ যে সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা কারপু হয় হয় আর কাঁ থলে গেছে সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা জন্ম হইতিলে রাইট তো সখাং বাবা কহি দেমা আর শুনা দুতি কাগো দেই করি মন আগ দেই করি মন শ্রী সত্য যুগর কথা গো করিবি গাজন আর শুনা দুতি কাগো দেই করি মন আহা দেই করি মন সত্য যুগর কথা দুতি গো করিবি গায়ন লক্ষ্মী নৃসিংহ গদুতি বিবাহ হইলে আহা বিবাহ হইলে আনন্দ বনরে জাগি রাসসে করিলে সখা লক্ষ্মী নৃসিংহ যেতলে বিবাহ সরিয়েছে সেমানে যে আনন্দ বনরে রাস করিছন বেসবে সখা আগসুর সহস্র দূতি গো গোপী যে ধরিন আহা গোপী যে ধরিন আঠ গোপী যুগু আল গথিলে প্রাণ ধন আনন্দ বনরে দূতি গো রাস ক্রীড়া কলে আগ রাস ক্রীড়া কলে এ নৃসিংহଙ୍କ অংশরু গো জন্ম হইলে তো সখা বাবা যেতেলে লক্ষ্মী নৃসিংহ রাস কলে নৃসিংহଙ୍କ অরসুরু জন্ম হেলে চারি পুত্র চারটা হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আগ চারি পুত্র কু দুতি গো লক্ষ্মী জন্ম কলে এ সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা গো নাম তাঙ্কর দেলে এ চারি পুত্র কু গো দুতি লক্ষ্মী জন্ম কলে এ সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা গো নাম তাঙ্কর দেলে সয়ানি লক্ষ্মীঙ্কর পুଅ মানে কিଏ কিଏ সত্য শান্তি দয়া এবং ক্ষমা আচ্ছা আচ্ছা ସେ ଚାରି କୁମାର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଇ ଚାରି କୁମାରକୁ ନରସିଂହ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଁ ଦେଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ ତ ସଖା ବାবা ଆଗ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗো ତୁମେ ହଇଲ ଜନମ ଏ 56 କୋଟି ଜୀବ ଘଟରେ ରହିଥିବ ଜାଣ প্রত্যেক জীবরে দুতি গো বাস তুম্ভে কর আজ্ঞা দেইছিলে দুতি গো শুণ নারী বর সয়ানি লক্ষ্মী এবং নৃসিংহ আশীর্বাদ বরদান দেলে যাই 56 কোটি জীবজন্তু যাহা জন্ম হেবে বেসবে তুমি চারি কুমার গুটে জীব মধ্যে রহব মানে গুটে জীবন নে হে কুকুরান নে বি সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা বাস করিছন হে কুকুরন নে বি অছে মনুষ্য জাতি নে বি অছে যেতে বি পশু জাতি অছন সমস্তঙ্কর দেহরে অছন নেলে হাতি হেলে মান্তা তার দেহ বি সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা আছে বলি করি সখা সে মানুছে তো সয়ানি এই চারি গুণ যার এই 56 কোটি জীবজন্তু যেন অছন এই চারি গুণ সবকর জীব মধ্যে আছে আশীর্বাদ বরদান দিলে যায় 56 কোটি জীবজন্তু মধ্যে তুমি রহব বলে বাবা বলে আগ নৃসিংহ পুরাণ দুতি গো এক কথা প্রমাণ আগ এক কথা প্রমাণ অবিশ্বাস হেলে দুতি গো পড়িবটি ধন অবিশ্বাস হেলে দুতি গো পড়িবটি ধন কি সয়নি কি বাপা গোপপুরে কাহলা যে দুইটা রাজা রহিলে সেটা কিয়ে কিয়ে বৃষভানু এবং নন্দ রাজা তো সয়নি
তাহলে কহি দઉં শুন আগ শ্রীকৃষ্ণ বলନ୍ତି গোমধুমিতা আগ কর্ণ পথ পান কর এ কথা আগ শ্রীকৃষ্ণ বলନ୍ତି গোমধুমিতা আগ কর্ণ পথ পান কর এ কথা বৃষভানুবন্তী নগরর রাজা আগ রাজ্য ভୟରେ সখা আগ কংস ভজর রাজ্য করি নত্যে যাজে গোপরে খেলে প্রবেশ তো সখা যেদিকে সেই কংস অত্যাচার করি মরালা বৃষভানু কানা করে কংস ভজর রাজ্য করি নত্যে যাজে গোপরে খেলে প্রবেশ আচ্ছা 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 আচ্ছা। আগ নন্দ পাশে যাই গো বিনয় করই দুতিকা সজনী রে আর কহিলে সবু সন্দেশ দুতিকা সজনী রে কহিলে সবু সন্দেশ বাবু হ্যাঁ। যেন প্রশ্ন পচরে থিলে তোমার ভঞ্জা হ্যাঁ। হেটা ফের 50 টাকা লেখান দেলি হ্যাঁ। আর 60 টাকা পেন্টিং সালকে মতে নেই দেমি বইলি এ বাহ। প্রশ্নর উত্তর হেলা বইলি তাকো নারা হরি বলতে দেই দিও ও হেন্তা হ্যাঁ সজনী আঁ? সে মোর ভঞ্জা আসিকি ভারত মুদ্রা অর্পণ করেছেন তাঙ্ক মা সুরেশ্বর মহেশ্বরে ঘণ্ট ঘোড়ে রখি ধান দান দেবান হরি বলো এহিপরি রাধাকৃষ্ণঙ্কর চরণ বিন্দুরে সদা সর্বদা মন ধান দেবান হরি বলো সেই মা সুরেশ্বর মহেশ্বরে ঘণ্ট ঘোড়ে রখি ধান দান দেবান হরি হরি সজনী বৃষভানু কে রাজ্যর কে রাজ্য বৃষভানু হচ্ছে অবন্তী নগরর রাজা আচ্ছা 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 সে কংস ডরে যেই করি গোপপুর কে পলে গলা ই কংসকে গুটে রাজাটে বি ডরি গলা হয় গো আঁ? স্বর্গমর্ত পাতাল ত্রিপুর দেবতা নব মানব কাহাকে নি মানে কংস দেবতা মঙ্কু পরে পাদে খটাইছিলা হে রজা মানে কেন ক্ষেতর মুলি খেতর মুলি সজনী হ্যাঁ। কানা করবি পেলে বৃষভানু আর গোপপুর কে পলে আলে আর মোর বুয়াকে কহিলে হে নন্দরায়ন টিকে মতে আশ্রয় দিও ইনা বইলে যেদিকে আশ্রয় দিও বইলে সজনী কানা কলে জানছ গা কায় হেলা যে কংস গোপপুর কে নেই আসে কাঁথি লাগে জানছ সজনী সবুনিকে কংস ଯିବା হেলে গোপপুর কে যাই নি পারে কান্তা জানছ আগ বৃষভানু কর নিবেদন শুনি গো নন্দরায়ন আগ গোপপুরে আশ্রয় দিলে টি জানো আগ গোমত ঋষিঙ্কর অভিশাপ্যরে আচ্ছা 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 গোমত ঋষিঙ্কর অভিশাপ্য আছে কংসন পশাই গোপনগ্র রাজা তেণু গোপেবেনি রাজা গোমত ঋষিঙ্কর অভিশাপ্য আছে যদি গোপপুরকে কংস পলে গলা বলে হরুদনা ফাটিকি মরবা করবা জানল তো আগ গোমত ঋষিঙ্কর অভিশাপ্যরে কংসন পশাই গোপনগ্র রাজা আগ তেণু গোপেবেনি রাজা আগ বিদগ্ধ চিন্তামণি কু দেখিব আগ বিদগ্ধ চিন্তামণি কু দেখিব সজনী রে দুতিক উগ্রাসন করে যা হইকে সজনী কি কলা কান্নু তেণুকরি গোপপুরে দুইটা রাজা রহিলে বুঝি পারল বুঝলি গে কংস ডরে বৃষভানু আসিকি মোর বুয়াকে জায়গা টিকে মাগিকি আছে হে রাজ্যরে সে তার রাজ্য সিংহাসন নেই পাই মতা भी जगह टिके दत्ता वाला रहती को तुमको जगह टिके देमी जे माँ ती लुहरी कुदू धुसुनो घर के दूरे थाई कर लुहरी कुदू जो घरे तोरे रहले आर केनता करबू ओए गा का हला का करबो हेते जे सजनी ताहले তুমি যাও जिमी তোমার কথা আমি কই দেনি पहलो गो আর হয় গো আমার গেল হে দুতি মোর কথা খায় মান গো হয় গো মোর পুটকি দুতি দে কুটি দে मां गेले दुती वाला बोल पहुंचे बहिनी হ্যাঁ पुटकी दुती मते नहीं बलबू मते जे এ মা 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 মোর বুয়ার কোনিয়া मां नहीं बलबू কা বলবো बड़ मां नहीं बलबू বড় মা হ্যাঁ হ্যাঁ বাজুছে দে চাবি দে বলো होए गा हाँ। मते पुटकी दुती नहीं बोलो हाजरे से पुटकी दुती जाउछे बोलबे का बोलबे? मते बांगरी दुती बोलो बांगरी আচ্ছা হো আর হয় গো আমার বাংরি দুতি দামরি নাই কিনি আর হয় গো আমার দামরি দুতি दामरी दुती বাংরি বইনি গো दामरी बोलछु छुआ लोग तुड़ो उल्टी भी जाइथिबा अरे होय गो मर गेल है दुती इमर कथा खाया मन गो होय गो मर गेल है रानी इमर कथा खाया मन गो होय गो मर गेल है रानी गुलगुला नहीं करनो गुलगुला नहीं करनो गुलगुला नहीं करनो सते मरी जिमी मुई गो होय गो मर गेल है रानी इमर कथा खाया मन गो होय गो मर गेल है रानी ए मते गुलगुला नहीं करो गो होय गो मर गेल है रानी
আগ স্বর্গী ফুল কেরা কেরা আর গোটে কথা ইয়াড়ে শুনি আস আগ স্বর্গী পতর কেরা কেরা আগ মরি ফুলা দনে আর তুমি গলে দুতি গো সতে মতে হ্যাঁ লাগতা ছনে গো হ্যাঁ লাগতা ছনে এ মা গো ঘোর অপমান গো মামু ঘোর অপমান বলছো গো মোর কথা মান অপমান নি হ তাকা सबुबले पूजा पाब जनता आर गोटे सखा जनता लोग झाड़ा गले गरुटे धोतीसन हेंदा तुम्हें भी मोर पूजा सब बेले थिबो मोर लागे भी गड़ुटे थुआ हैछे हाँ हाँ सजनी आगो रेंगाल पतर केरा केरा मली फूल तने तुम्हें तो जाई गले जो 3 लगता मता बने को लगता गो मते तो बने स्वर्गी पतर केरा केरा मली फूल तने तुम्हें गले जुती सते लगता मता बने गो लगता मते गो बने सर करो घा घर कथा सर करो घा घर कथा सर करो घा घर कथा सर करा घर कथा तुम्हें नहीं गले नहीं चले गो है गो मर गेल हेरानी बुलबुला ने करो गो है गो मर गेल हेरानी तुम्हें थोड़े बागुर जो गो है गो मर गेल हे दूती आगा बाबू गुलगुला सुसुला नी कानी दाबू तोते कांदरू डाकुष्ट बोलबे जगह जगह जे जीवाटा जिमी मुई जाना बेला तना दे पारबू ई गुटे कथा जदी कहिथि तो गो सयनी केते दूर तुमे जई सार तो न देखतो तुई दबा की नहीं का बोली ऑप्शन देबा किनी नहीं गा जहा के देसो दिनर दी पहले लालटीन जाली कर देसो हमें अग्नि साखी रखे गिरी सोते हां जे लखी कर देमी के कहि देमी गुटे काम करो लेखे कर दियो मैं तो सोर बुढ़ाटा को होय गो गाचरे गने वाला खाना कहि दले पासरी दे लखी कर दसी नहीं मामू आगा बादलार बापा दिया ता मन लखलाटा आगा झुमरुचा बियाह हला ना हां नहीं है गुरी नहीं आगो बापा हेले तब जब ब्याह हेले ए हवला लव मैरिज इटा जाने जाने लखाई जे तण तण दबो सखा यारा देखिया लिस्ट देखो हो महजिर लिस्ट देखो आर का तोला सिबो का साकुर पाकुर दुनियार जी जड़े लिस्ट देई छे जे तो देहर की लिस्ट मिलला नहीं दामी मोर मन के जहां लगबा ता आदमी हटा 17 वर्ष टा दे आदिया है ई उपरटा तो आनी दे परमा इटा सब आन दे परमा इटा घिनी जीवा लगे पिला लोग के लाज लगबा हो आ टेम्पल्स का करू अरे काल में तुई काना कुटुम करछु है का है कुटुम नहीं करी जे तुई कुटुम नहीं करी हटा छुआ लगी नहीं बालू ई पेम्पल हैं बुआई ओसिल साई 90 साइज लगतरा इधर छुआ सुखी जे देख तो तोर छुआ के हां देख नहीं ती झड़ा हो है है काल में पिला के दे आन देबा तो ना सागो नहीं छी जे बा तू केना धरबा बुआ धर आनी दे 35 टा परसी नहीं बुआ तो टानी नहीं से सयानी ताहले मुई केने थेमी कहता केना गो जे सखा सोर बुढ़े टाइटा भी बुढ़ा बुढ़ी लो हमें भी चिट्ठी गुटे दे थो का करस हो दियो तो हरिर मां नी हसी देबू गो हला टिकट गुटे को गोपपुर लोग जदि मुई जदि रोजा घरर पिला मुह के जते दुख थली मुह के धुंदरे को जदि मैं देख रे तार कणा भाव कोला जई ताके मुह के धुन कर जाउ छे बोलबे बोलसी मोर दुख के भीतर चापी करी हंसी हंसी जासी में हसू तू जाले हसी जानू छु एंता करे हसी देबू আমার এরিয়া নিয়ে হসবো এন্তা করে মাল খুটারি আইলা বলবি হয় माल खकारी হয় हां इटा ठीक কথা ए बाबू देख रे बाबू मेला का होची देख पैसो मत अगो तोर का ससुर जे बुढ़ा बुढ़ी लोग केने देबू भी पके सेथु लगे मैं माया विद्या रे लिखी छे ओ सेबे मजा वाला तू भी पढ़ल बोलल में से मैं माया वाला तो माया विद्या रे लिखी छे जदि मोर माई घरे माया विद्या रे पढ़ले देखना छै ये लिखा है अरे ई तोली अक्षर देखो ई तोली डायन दो भाई छे गो गाना लिखाई छी ता नहीं बात खाई करी उल्ले भोग नहीं लगबा और सुई करी उल्ले झुमरा नहीं लगबा लिखाई ती लगे गाना का झुमरा लगता गो ती तो तोर जीवन हाय पैसा केते टका कमाला हवा गो तू तोते नहीं गो तू पैसा नहीं कमाबा मैं का करी नते सखा हे 150 टका भी काली के बैंक देखले केने दुती गोट कर बोलबा मा गई पीला छतु आबू छाड़ी गिरा मुई तो करे छुआ छाड़ी गिरा छे घरी घरी आई छु जे इटा तोल लगी आई छे जे सजानी मैं केने धमे आई छम अर कदम तले बसी थीमी
দুতি গো নাই দেব গো ধোকা আর কদম তারা টাকি দিবু বাবু গো মুই আনমি রাধিকা সখা কেনতা কেনতা লাগুছ মতে জিমি বলে যে তুমি বলে মোর দিহ কুটুরেই বলানো তোতে হেটা পেট গরম হইছে নালে দিহি কুটরা বাটা পেট গরম হইছে তো স্যাটিসফাই হই যে সখা আর কদম তলে বসি থিমি দুতি গো নাই দেব গো ধোকা আর কদম তারা টাকি দিবু সোনা গো মুই আনমি রাধিকা আরে নাই দেবু ধোকা গো দুতি নাই দেবু ধোকা আনমি রাধিকা গো বাবু আনমি রাধিকা আরে নাই দেবু ধোকা গো রানী নাই দেবু ধোকা আর কদম তারা টাকি দিবু সোনা গো হে মোর গো মুই আনমি রাধিকা গো এন্তা তামিলে বি এন্তা লাগছি যে সজানি হ্যাঁ? মুই তো কদম তলে থিমি হ্যাঁ। তুমি দুতির সঙ্গে যাব কি মোর সঙ্গে মুই হ্যাঁ। মুই তোমার সঙ্গে জিমি কেনে থিব মুই পাল গুড্ডারে থেমি বই পোয়াল গুড্ডারে তুই কা কব এটা সিধ মশলা ভরি হেই দি জিমি চপড়ি আর কে দেলে মাচিস মারিজি অচিন তার কেবে জুয়েনি তপনে চপড়ি বসি দিমি হে বা সজনী আর কদম তলে বসি থিবি রানী গো নাই দেব গো ধোকা